जय जगन्नाथ। मोर ओडिशार समस्त पाला प्रेमी साहित्य प्रेमी संस्कृति प्रेमी जनता जनार्दन को भूमिष्ठ प्रणाम। आपण माने समस्ते जानती गत 2026 मसीहा अगस्ट मास 2 तारिख रविवार रात्र 12:30 गायक शेखर गायक पद्मश्री राष्ट्रपति पुरस्कृत पाला गायक पितामह भीष्म पाला जगतर प्रतिद्वंदी प्रतिभा इहलीला संवरण कले। आज को प्राय 11 दिन है तांकर वियोग घटिला परे आडंबर सहित समस्त बंधुवर्ग तथा तांकर पुत्र पौत्रादी माने तांको पाई आयोजन करिथिबा कार्यक्रम रे निश्चित भाव में बहु बुद्धिजीवी ज्ञानी साहित्यिक पाला प्रेमी माने उपस्थित हेबे। तांकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि जणाइबे, आत्मा पाई श्रद्धांजलि जणाइबे। किंतु मु आपण मानक निकट रे जणे क्षुद्र पाला कलाकार हिसाब रे गायक शेखर जगन्नाथ बेहेरांकर छात्र हिसाब रे आम ओडिशा माटीर जणे अनन्य प्रतिभा ढेंकानाल जिलार पंचपड़ा ग्राम रे जन्म ग्रहण करिथिबा स्वर्ण पदक प्राप्त स्नायु तथा शल्य विभागर प्रोफेसर कि चिकित्सक आपणकर एवं महाराजा कृष्णचंद्र चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय रे कार्यरत अछंती। से वृत्ति रे जणे चिकित्सक हेले भी सुधा डॉक्टर हेले भी सुधा पाला प्रति पाला कलाकार प्रति तांको अंतर्जगतर अहेतुक भाव। से जणे ज्ञानी अनेक गुड़िए उपादेयता शास्त्र रचना करिसेंती ताहा पाला पाई पाला कलाकार मानक पाई उपादेय। से जेहेतु मोर सांस्कृतिक पिता तांकरी लेखन निश्रुत गोटे पद भक्ति अर्घ्य आज से परम महात्मा पदाब्जरे आत्मनिवेदन करने चाहूँगी, भक्ति पुष्पांजलि देवाई चाहूँगी। आज जो पदटी रचना करिसेंती डॉक्टर रविनारायण पंडा महोदय ताऊसी रसकुल्या रागरे गोटे पद मैं आपण शुणी कहला कुराल कूल रे जन्म तुम्भर भारत भ्रमिल चक्र आकार बाणी मुग्ध कर चारु सुस्वर राष्ट्रपति पुरस्कार हस्त रहे मणि गायक से खर हे गुरु पुण्य आत्मा सदा स्थान लभ नारायण कप जे गुरु पुण्य आत्मा सदा स्थान लभ नारायण कप जे। गायक शेखर जगन्नाथ बेहेरा संगीत मानकु गायक मानकु बहुत आदर करती, किंतु दुखर विषय से चाहूले मु जन्म होती बाहुड़ा रे मु से बाहुड़ा दिन बाहुड़ी जीवी ये मर्त्य भुवन। किंतु परितापर विषय दुखर विषय आपण माने देखिबे प्रत्येक वर्ष महाप्रभु जगन्नाथ बलियार भुज कर से पवित्र विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा आगरे भाई भौणी की पठेई ये बलियार भुज कोटि कैवल्यनाथ श्रीक्षेत्र मौड़मणि विश्व निर्देशक पछरे कलाहाती झुली झुली भक्त मान गहन बड़दाण्ड आसती बामन रूप से सब भक्त को दर्शन देवाई। किंतु आज व्यतिक्रम घटिला पाला जगत रे खोर्धा जिलार अम्लान प्रतिभा द्वैत प्रतिभा मूर्धन्य प्रतिभा गायक सम्राट श्रीजुक्त अभयचरण स्वाई महोदय से सानुज बयस रे सान गायक शेखर जगन्नाथ बेहेरा ठारू से बाहुड़ा दशमी रे इहलीला संवरण कला बेले बाहुड़ी गला बेले तांकर मात्र 9-10 दिन अंतर रे विदाय नेले गायक शेखर जगन्नाथ बेहेरा। यार कारण कौन मने पड़े से दिनर कथा जेतबेले हरिनाथ आउ निरंजन करंक भितर उक्ति प्रत्युक्ति होता से इहलीला संवरण करना आपण मानकर अभयचरण स्वाई महोदय जीवन काल भितर अनेक मंचरे
ବାଦକ ପାଲାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଏବଂ ଅଭୟଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ପାଲା ଆଉ ଏ ପାଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା କହିଲେ ହେ ସାନୁଜ, ହେ ଅଭୟ ବାବୁ, ତୁମେ ଆଗ ଚଳି ଯାଅ, ସେଠି ମଞ୍ଚ ତିଆରିବ, ପଛରେ ମୁଁ ଗଲେ ସେଠି ବାଦ ପାଲା ହେବ। ସେ ଅନିତ୍ୟପୁରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ପୋତି ବିବେକ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଙ୍ଗି ପ୍ରଥମ ଥାକ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ପ୍ରଥମ ଥାକ ପାଲା ଗାଇଲେ ତାଙ୍କର ସାନୁଜ ପ୍ରତିମ ଅଭୟଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟ। ସେ ପାଲା ସରିନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ଯେଉଁ ପାଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲା, ସେଇ ପାଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ପାଲାରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପଦାବ୍ଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିଛି। ସେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ, ବ୍ରଜଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପଦାବ୍ଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୀନ ହେବେ। ସେ ଅନିତ୍ୟପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥାକ ପାଲା ଗାଇଲେ ପରେ ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶି ଯାଇଛି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଦୁଇ ଗାୟକଙ୍କର ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପାଲା ଥିବ, ପାଲା କଳାକାରମାନେ ଥିବେ, ପାଲା ପ୍ରେମୀ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିବେ, ବଞ୍ଚି ରହିବେ ଦୁଇ ଗାୟକ ଅଭୟଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଶ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବେ ନମ୍ରତାର ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଇଏ ଦୁଇ ଦିବଙ୍ଗତଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବେ। ଏ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପତିତ ପାବନ, ଜୟ ମା ଶାରଦା, ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ।